Okey. Boleh mula Dr. Jita? Boleh, silakan. Okey. So, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Okey, so pada petang ni insya-Allah kita akan mendengar daripada Dr. Imran berkaitan dengan geran MTSB lah. Tapi basically MTSB ni adalah guaranteed company di bawah MCMC. Jadi geran tu actually direct daripada MCMC lah. Okey. Jadi saya rasa saya tak perlu perkenalkan Dr. Imran, semua dah kenal. Jadi kita terus mulakan dengan Dr. Imran lah untuk memberikan kita kata lebih kurang briefing dan juga tips untuk kita apply geran ni lah insyaAllah. Okey, silakan Dr. Imran. Alright. Okey, terima kasih Dr. Ridwan dan terima kasih semua yang sudi untuk hadir dalam program sharing petang ini. I think this is quite interesting orang kata apa area yang kita boleh sama-sama venture. Baru pagi tadi saya ada satu sesi public engagement on prediction of the EMF exposure for the broadcast punya tower dengan MTSFB. So basically hari ini kita akan saya akan share berkenaan dengan what is the MTSFB, what are the activities yang ada di sana yang sama-sama kita boleh participate. Dan specialnya adalah apakah geran-geran yang available yang boleh kita apply. Saya tengok rekod universiti-universiti lain, banyak geran-geran yang mereka secure tu topiknya adalah topik yang memang jadi orang kata bahan makanan kita lah. Setiap kali IDP, setiap kali PSM, saya tengok topik-topik tu sentiasa ada. So I think that this is the opportunity yang mungkin kita terlepas pandang sebelum ini, but the good thing is peluang untuk mohon geran ni dia sentiasa terbuka. Jadi why not untuk akan datang ini sama-sama kita teroka peluang yang ada. Okay, saya share screen jap. Okay, right. Okay. So petang ni saya nak share macam mana bermulanya cerita antara UTM dan MTSFB. So sebahagian konten slide ni mungkin tuan-tuan dan perempuan dah pun baca. Saya pernah sekilit dalam seminggu atau 2 minggu yang lepas, tapi dalam yang slide ini ada sedikit ada beberapa tambahan lah yang saya enrichkan dalam konten slide ini untuk rujukan kita semua dan tambahan kepada perkara-perkara terkini yang ada dalam kerjasama UTM dengan MTSFB, MTSFB, salah tu, Malaysia Technical Standard Forum Berhad. Okay, so apa itu MTSFB? What is MTSFB? MTSFB is a Malaysia Technical Standard Forum Berhad yang mana fungsi dia adalah untuk develop and recommend technical codes for communication and multimedia industry in Malaysia. Dan MTSFB ni basically is designated by the MCMC, is a guaranteed company under MCMC as explained by the Dr. Ridwan. Dan memang bila kita berurusan dengan MTSFB ini, sebenarnya kita berurusan dengan MCMC sebenarnya. So dia might have a reason kenapa dia tubuhkan sebuah company yang spesifik to look into the technical code development. Tapi ya MCMC mungkin ada alasan tersendiri kenapa dia buat begitu. Mungkin untuk memudahkan beberapa perkara tertentu yang mana kalau dalam government institution ni adalah halangan-halangan tertentulah in term of the birokrasi dan sebagainya. Ini pandangan saya lah, that's why they form the MTSFB untuk tujuan tersebut. Dan mereka ni, MTSFB ni develop, recommend, modify and update the technical code.
Okay, and this technical code ni will be adopted by the MCMC and will be applied, will be enforced as a regulation to be applied or to be comply by the industry and dalam bidang telecommunication lah. So ITU ni kita tahu dia ada dua cabang, which is ITUT and ITUR, telecommunication and radio. And this area are both covered by the MCMC as well as the MTSFB. So dekat sini kita ada peluang untuk belajar macam mana kita nak buat technical code document yang akhirnya dia akan menjadi satu reference, okay, kepada negara. So basically we are helping the country develop the government policy document, and this involvement actually if counted dalam kita punya MyRA. Dan MyRA tu ada bahagian yang mana kalau kita kita menulis atau kita contribute untuk policy document for the country, it is counted. Okay, tetapi I think beyond that, beyond MyRA ni, there is something that, a lot of things that we can learn through the exercise masa kita nak buat technical code document. Alhamdulillah, saya dah berpeluang untuk mengikuti 3 technical code document berkaitan dengan EMF exposure dan juga 5G. So akan saya terangkan dalam slide ini sekejap lagi. Dan pada saya itu satu pengalaman yang sangat-sangat menarik dan sangat-sangat berharga. So macam mana kita ni selama ni kita dalam bidang akademik ni, we deal lot of theories, okay. Kita banyak deal dengan teori that this theories actually sebenarnya sangat-sangat orang kata diperlukan oleh orang industri. Orang industri ni they know the technical things, okay, but the fundamental theory ni dia pun dah lama tinggal, but dia tak sedar sebenarnya yang dibuat, apa kerja-kerja yang dibuat tu is related to that fundamental theory. But when we develop the technical code document, kita akan guna balik all those teori-teori equation dan sebagainya tu untuk kita letakkan dalam technical code document itu tadi. Okay, dan di sini kita berpeluang untuk bagi tahu orang industri macam mana cara mereka nak gunakan all those theories and equation ini dalam dalam pekerjaan mereka di industri. Okay. So this is satu pengalaman yang pada saya sangat-sangat menarik, dan kita pun sebenarnya kita belajar sesuatu dengan mereka. Okay, selama ni pada kita the theory is theory, tetapi kita tak tahu how much the theory itu is very valuable to them. Dan the theory yang kita apply tu kadang-kadang dia akan ada cost implication kepada mereka. Nanti saya tunjukkan macam mana teori ini memberikan the calculation ini akhirnya memberikan cost implication kepada orang-orang di industri. Okay, so to participate activities with MTSFB, FFB, okay, kita kena jadi member, alright. So there are 2 type of membership, which is ordinary membership and also the associate membership. So for the ordinary membership, dia punya yuran dia 3,000 per annum, associate membership 1,000 per annum, right. But for the government institute of higher education, the fees is waived. Maknanya kita tak perlu bayar satu sen pun, and they are very much encourage us to participate in their activities as compared to organisasi lain, they have to pay. Tapi untuk UTM dan universiti awam kita tak perlu bayar. Pada saya ini satu peluang yang sangat-sangat baik kepada universiti. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, from the ordinary membership also, dia ada juga kategori-kategori dia, kategori license fees. Biasanya ini yang
telcos lah, Maxis, U-Mobile, Telkom dan sebagainya. Okay, where kalau kita tengok dia punya annual fees tu kan boleh tahan kan. If you have the employees the annual revenue 100 million and above, then your annual fees will be 50,000. Above 50 million to 100 million, your annual fees will be 30,000. Okay, so dia juga kategori profit organisation, non-profit organisation. Non-profit organisation pun dia punya bayaran tu dah 3,000 setahun. And begitu juga National Standard Development Agencies, for example SIRIM, MIN, okay, so they have to pay 3,000. But for the university, kita tak perlu bayar. Jadi this is the ordinary members for the MTSFB. Kalau kita tengok dekat sini, they are government and also the non-government organisation. So basically kebanyakannya yang berkaitan dengan bidang telecommunication lah, right? So this is the associate members. Okay, associate members ni ramai kan, ada yang kena bayar dan ada yang tak payah bayar. So we are one of the associate members. Beside the other institution, UITM, UUM, Uniten, Unimap, UniKL, USM, and many more lah. Okay. So ada satu group dekat UniKL which is saya agak admire dengan group ini, sebab group ni dia very aktif. Dia very aktif bantu MTSFB ni come up with the technical code dalam bidang cyber security. Jadi pada tahun 2018 tu dia ada satu jamuan. So dia orang ni dapat anugerah dia panggil Fast and Furious technical code development. Ada satu mungkin dia buat laju, dia technical code tu dia boleh selesaikan cepat, tu dia dapat anugerah tu. Dan memang bila kita baca balik list tu banyak, bukannya satu technical code, ada banyak technical code yang group ni sediakan pada ketika itu. Mungkin ketika itu kebetulannya isu cyber security ni sangat-sangat orang kata diperlukan. Dan sedang berkembang. Jadi government has to come up with the guideline and the regulation, and this is where the opportunity for the group dalam bidang ini contribute. And sebenarnya kita pun ada juga bidang cyber security ini kan. Jadi sepatutnya kita juga boleh contribute dalam development of this kind of technical code. Okay, so the other advantage becoming the member, if we can apply the grant. Okay, the grant only can be applied by the ordinary member and also the associate members. So kalau kita bukan member to the MTSFB, then kita tak layak untuk apply grant daripada mereka. Jadi ini peluang kita. You already the member. I think this is where the opportunity that we should grab lah, kan? Alright, okay. So macam mana UTM dengan MTSFB ini bermula? Sebenarnya pada 2015, 2014, hujung 2014 tu saya habis PhD. Bukan saya tak habis lagi, tapi saya dah balik daripada cuti belajar. 2015 tu dalam tempoh saya viva, buat correction dan sebagainya, ada meeting. Okay, ada satu meeting which is pada masa tu MTSFB ni dia plan untuk wujudkan satu working group on 5G, dan that working group ni chaired by Professor Tariq, which is my PhD supervisor. Jadi Prof Tariq pun ajak saya datang ke meeting tersebut. Okay, so saya pun pergi. And kita pun pergi, and that was the first time Wakil UTM attend meeting dekat MTSFB. So bila saya attend, so syarat dia untuk participate tadi, we have to become a member. Jadi setelah bincang dengan pihak pegawai MTSFB, maka mereka pun mengeluarkan surat lantikan. So in the first place, tak adalah kita ni pergi ni atas kapasiti mewakili kita ni wakil universiti ke apa.
Yalah, of course, we are as a staff kita pergi ni atas nama universiti lah. But lebih kepada orang kata apa, kecil-kecilan lah, small participation from me. Macam kita pergi conference apa tu, ataupun meeting di tempat lain lah kan. But suddenly, when the appointment letter keluar ni, and rupanya it is a very huge involvement. This appointment letter is not personally to me, this is the appointment letter to the university. And melalui saya, atas nama saya ni sebenarnya it is not appointment letter to me as a personal appointment letter, but this is the appointment to the UTM. And wow, tiba-tiba saya rasa satu tugas yang berat untuk saya ni kan. Pada tahun 2015, kita pun baru join, tiba-tiba terjebak dalam situasi ini, tapi I keep joining, keep participating, dan kita pun terus orang kata apa, mengenalilah MTSFB ni apa dan bagaimana, untuk kita lebih faham bagaimana mereka beroperasi. Dan saya pun mula-mula tu agak blur juga, jadi I keep joining them dalam satu working group, which is the 5G working group tu, untuk satu tempoh tertentu, sebelum then the ideas of the MTSFB ni berkembang menjadi lebih besar. Sehinggalah pada tahun 2018, okay, dia adakan satu majlis appreciation night. Sebenarnya 2 tahun sekali MTSFB ni dia buat appreciation night, tapi pada lepas 2018 sepatutnya 2020, tapi 2020 dia orang tak dapat buat because of the pandemic. Dan pada tahun ini katanya mereka akan buat, tapi dalam bentuk yang lain lah, bagi menghargai orang kata apa, contributors yang telah menyumbang idea dan kepakaran mereka kepada MTSFB. So bila kita attend majlis ni, barulah saya nampak wow, betapa besarnya MTSFB ni, dan kita nampak wakil-wakil daripada industri kan, macam-macam orang dari industri ni, which is beyond kita punya working group. Dan dekat situ barulah saya tahu rupanya MTSFB ni kan, dia ada 10 working group yang sedang yang bernaung di bawah mereka dalam bidang masing-masing. Nanti saya akan tunjukkan what ada working group available at the MTSFB. Okay, so di situlah barulah kita nampak besarnya MTSFB ini, dan kita nampak the power of the Kementerian Komunikasi di MCMC ni kan, memang power lah kan. Okay, and it is honoured for us to participate with the MTSFB. Okay, so and then our involvement more serious on the technical code development participation, which is me and Prozari at that time involved in the working group IMT and Feature Network. And Dr. Anas and Dr. Fauzi later become a member for the Fixed Network Facility Working Group, which is the working group for the fiber optic group ni. Okay. So this is my involvement meeting with the MTSFB zaman sebelum COVID-19 tu. So for my former ketua-ketua jabatan yang sebelum ni kan, so bila saya apply untuk pergi meeting ke Cyberjaya tu, kat sini lah tempatnya yang saya pergi meeting kan. Lepas tu saya tak bagi mana pun, lepas meeting saya turun balik, habis-habis pun saya singgah kedai nasi Arab, lepas tu turun balik kan. So we have quite a regular meeting and with a lot of participation from the industries, various type of industries, and also the university. Kita tengok kat situ ada RNS, Maxis, CM R&D, Celcom, UIA, Orbitage, Maxis, Huawei, macam-macam kan. So this is where I highly encourage our staff to participate dalam working group yang ada ini, kerana di sini anda akan berjumpa dengan mereka ni semua. Okay, so kita as a technical university, memang kita sepatutnya design untuk sebuah institusi yang dekat dengan industri. Okay,
Tetapi dalam tengok bidang lah, bidang telecommunication ni ataupun bidang fiber optik, saya rasa di Melaka ni is a bit tough. Kebanyakannya industri-industri ni mereka center mereka di Kuala Lumpur. Kan? But through this platform, we are able to to connect ourselves dengan mereka ni semua. Masa pagi tadi pun during the technical code punya public engagement, alhamdulillah saya dapat satu lagi kenalan baru, associate di Universiti Malaysia Sabah, dan dia juga rupanya merupakan one of the board of director NIOSH, dan they very much concerned about the EMF punya safety radiation ini. Alhamdulillah, so hopefully we can have a further collaboration with this person. Okay, so dekat sini we can meet the the significant personnel, okay, orang-orang yang signifikan yang mewakili syarikat-syarikat mereka dalam platform ini. Okay, so this is in 2019. Okay, so where the 5G at that time is predicted around the corners, and so the MTSFB has organized a workshop on standards development for the 5G technical codes, and we participate on this event, and later we have come up with two technical code that related to the 5G, which is technical specification for IMT 2020, and also the prediction and measurement of the EMF exposure for the base station. Okay. So macam mana involvement dalam technical code ini pun boleh bermula. Okay, and this is something that I would like to share jugalah. Sebenarnya pada bulan April, bulan Mac 2020, bulan Mac tahun lepas, tiba-tiba negara kita berada dalam situasi yang lockdown. Kan? So bila lockdown, kelas apa semua tak ada, kan? Kita jadi macam macam hanging lah. Kan, so kita semua kan hanging masa tu, kelas tak ada, apa pun aktiviti akademik tak ada, kan, duduk rumah masing-masing, orang kata sibuk dengan masak apa, jadi tak jadi dan sebagainya kan. So hari-hari posting dekat Facebook pun semuanya pasal makan, hari ni masak apa, besok masak apa, lusa masak apa, kan, nak buat apa lagi, kan. Itu je yang the area border yang kita boleh pergi dalam kawasan rumah. Bulan 4 itu they are call a meeting, yang mana dalam meeting tu kita diumumkan bahawa kita there are an issues by the public, which is the EMF exposure. So masa tu kan public kecoh kan tentang 5G ni, what will happen kalau kita ada banyak transmitter yang berada di sekitar kita. Kan, adakah ia membahayakan kesihatan ataupun tidak, adakah dia membahayai kepada kita, sehingga kan ada satu cerita yang mana 5G frekuensi ini is the yang menyebabkan the acceleration of the COVID-19. Sebab 5G ni dia ada center dia dekat R&D center dekat Wuhan, dan kebetulan pula di Wuhan ni juga beside that center tu adanya orang kata the research institute on the virus microbiology apa semua ni kan. Jadi dia blend all this benda ni, dan dia wujudkan satu cerita mengatakan bahawa the 5G frekuensi inilah yang accelerate the COVID-19 punya virus ni kan. Jadi benda tu dah jadi viral, dah jadi kecoh among the public, and pada masa tu MTSFB think that we have to educate the public melalui technical code document. So dan kebetulannya kita pun tak ada lagi the update on this technical code document on the EMF safety exposure. Kita pernah ada pada 2010 mandatory standard for the EMF. Kita pernah ada, bukan tak ada, kita pernah ada, tetapi that for the mobile frequencies yang pada ketika itulah 2010 ni kita ada 3G kita mungkin dah ada, takat tu je lah kan. But in 2020 kita dah ada 4G, ada LTE, and coming is a 5G
So banyak benda-benda baru yang exist di sekitar kita, though we should update the document as a reference and guide to the public and as well as to the industry. So then dekat situlah proses itu bermula bulan 4. So the first meeting bulan 4 and then kita ada 9 meeting. Okay, so maknanya dekat 2 bulan setengah atau hampir 3 bulan. Every week kan kita bermesyuarat, dan pada masa tu saya diminta untuk lead the subtopic of the EMF exposure and exclusion zone exposure, EMF exclusion zone exposure. So it is quite tough to me, walaupun electromagnetic ni memang bidang kita, tetapi talking about the exposure to the human body, it is not something yang something yang biasa pada kita. Itu satu yang memang di luar daripada yang kita biasa berurusan. Biasa kita berurusan EMF from the antenna semua macam tu je lah. But when we're talking about the EMF exposure to the human bodies, then I have to read the document, a lot of document. Okay, so ini antara contoh yang kita buat for the broadcast transmitter station. Konsep dia sama juga, if this document is adapted from the base station punya document. These are the leaders dalam this group, broadcast technology group. Okay, so saya nak tunjukkan sini. Okay, this is the process. Okay, so dalam yang group ni kita ada 7 meeting, dan sebab yang sebelum ni kita ada 9 meeting. So from one meeting to another meeting, okay, we have to present the progress. Dan kebetulannya pada ketika itu kan kita punya urusan tu banyak hanging kan. Kelas tak ada pada masa tu. Jadi alhamdulillah I got my time untuk fokus lah pada this document. And so kalau kita tengok dokumen yang kita refer tu, yes, this is one of the document yang kita refer. So IGNIC guideline ni kan kita ada berapa ratus muka surat. Okay, memang kalau kita nak baca this guideline ni memang sakit kepala, because dia cover from the exposure frequency up to 300 GHz, dan dia cover juga the SAR punya issues, the EMF exposure punya limit power at a different frequency range, juga for a different situation. They are the whole body exposure, they have a very local exposure. Local exposure ni maknanya pada kita punya dekat dengan kita punya anggota badan lah. Contohnya sekarang ni kita pakai smartwatch. Smartwatch kan is the device yang radiate the signals. Okay, kita pakai yang kat telinga tu, Bluetooth punya earphone tu kan. So there are also the device yang radiate the signal. Dan banyak lagi now the device yang pada on body ni that radiate the signal. The device is safe to the human, since those devices are radiate the electromagnetic energy. Okay, so what will be the limit power that this device can be exposed to the human body dan sebagainya. Dan kalau kita baca dia punya reference ni pun, reference tu banyak cerita macam mana kajian dia test this radiation pada tikus lah, pada binatang lah, pada apa kan. Jadi memang it is quite tough lah for me to digest this document. So alhamdulillah di fakulti kita ni, ternyata kita ada seorang yang buat doctorate yang berkaitan dengan bio-EM ni, which is Dr. Norbadariah. So I hope that Dr. Norbadariah can participate and further develop this area, because saya nampak sekarang ni bidang bio-EM ni dia sangat-sangat crucial dan sangat-sangat penting. Dia baru di Malaysia. So peluang untuk berkembang tu sangat-sangat baik, dan bidang safety EMF radiation ni dia akan sentiasa jadi orang kata evergreen lah
selagi kita ada wireless teknologi ni, dia akan sentiasa diperlukan kan, sebab orang nak ada coverage tapi orang nak dia punya coverage itu selamat kan. Bila tak ada coverage dia bising kan, tapi bila ada coverage dia risau, macam-macam kan. But we have to make sure that the coverage, the EMF is orang kata apa, not overexposed to the human body, so that kita boleh hidup dalam keadaan yang aman dan sejahtera. Gitulah. Okay. So beside that, we have also referred to the international standard document, IC, ITU, and MCMC dalam kes di negara kita ni. Okay. Because MCMC also have a series of the document regarding to this. Jadi memang kena banyak membaca lah. Memang banyak membaca. Kadang saya pun masa tu dekat 2-3 pagi masih lagi nak baca all those document ini. And these are the normative reference. Okay, so you can see that we have the ITU. ITU ni pun dia ada banyak series. Dia ada K series, dia ada macam-macam series lagi. If you type the ITU punya technical code document ni, you will find out macam-macam. Okay, so yang kita refer ni for this technical code document ni, yang inilah ITUT, K52, 161, dan sebenarnya ada banyak lagi. Okay, dan kadang-kadang the K series ni pun dia ada update. Okay, kadang-kadang K91 is updated from the K61 contoh. Kan, K100 is updated from the other K punya series. Kan, jadi kenapa dia update? Because dia punya focus on the previous technical document tu lain. Okay, but later dia venture that okay, there are the area yang dia belum cover, but within the the body of this area, then dia update yang ini pula. Jadi akhirnya itu yang dikatakan the series of the document tu. Dan kita kena faham macam mana ITU ni dia menulis technical code document ni. So dekat sini bila kita go through this, actually apa yang kita akan dapat adalah satu skill bagaimana kita menulis sebuah dokumen yang menjadi policy kepada kerajaan dan juga policy kepada the organization that govern this area. For this case is the telecommunication. Okay. Right, itu untuk telecommunication. For the broadcast pula dia pakai BS punya dokumen pula. So kita tengok dekat sini kan dia ada BS 1698, right? So dia pakai yang BS pula. Jadi BS ni pun dia ada banyak dia punya series dia, right? So beside that kita pun ada IEC document, which is IEC ni orang kata IEC ni based on the standard, the European standard bodies. Okay, while the ITU ni is based governed by the ITU lah, right? IGNIC ni is the independent research body based dekat Germany, kata salah saya, yang focusing on the EMF exposure to the human bodies. Dia ada satu lagi IEEE. IEEE pun ada buat kajian juga berkaitan dengan EMF exposure ni. Tapi di Europe dan ITU dia lebih gunakan IGNIC punya document and not the IEEE. IEEE has been used by the FCC. Itu biasalah, itu mazhab US dengan mazhab Europe kan. Kita pun dah selalu dengar benda tu. The exposure level is slightly different. Dia tak ada beza sangat pun, just slightly different. Okay. Tapi sebagai orang yang menulis technical code ni, kita kena faham benda tu. Apatah lagi kita ni dalam bidang akademik. Kan, kita kena faham, nak kena baca juga yang ni dah beratus muka surat. Kan, IEEE punya dokumen tu ada beratus punya muka surat yang kita kena baca dan kita kena find out apa beza antara kedua dokumen ni. Kan, jadi luckily zaman sekarang ni YouTube pun ada. So bila kita pergi YouTube ada juga orang buat video menerangkan
apa beza antara IGNIP dan juga HRPE dokumen ini. Juga dekat beberapa portal ada yang menerangkan perkara itu. So kita boleh jugalah gunakan pendekatan untuk shortcut kita punya readings kan. Okay. So this is contoh saya bagi. This is the IGNIP punya tables. The exposure scenario for the public and also the occupational workers. For the 30 MHz to 300 GHz is given the incident power density, but for the frequency below 30 MHz, the power density is not given, but the information on the incident electric and magnetic field are given. Okay, this is the maximum power exposure can be exposed to the human body for the whole body that's set out in the IGNIP 2020 document. Dia punya level pun berbeza for the occupational workers and also for the public. Jadi table ni nampak simple kan, tetapi untuk fahamkan table ni sebenarnya dia ada banyak lagi material readings behind this table yang kita nak kena fahamkan. And this really give me a new experience kan, satu reference yang satu pengalaman yang pada saya and knowledge yang tidak ternilai lah pada saya. Okay, terima kasih Allah kerana telah memberikan saya peluang untuk involve dalam develop this document. Okay, so from there we develop, we calculate the exclusion zone using this simple equation. Okay, for those in telecommunication, ini adalah equation yang simple kan. Power density is equal to the ERP over 4 pi d squared. Whereas D we use to calculate the minimum exposure distance. Okay, tetapi kan benda ni simple, tetapi bagi orang industri benda ni sangat penting dan sangat signifikan. Pernah timbul satu perbalahan. Okay, kenapa kita gunakan ERP? ERP is used by the isotropic, which is isotropic is a very ideal case that antenna only exist in the academic world, not in the real world. And in the real world, kita gunakan dipole. And which is the equation yang sebelah tu, 1.64 ERP, effective radiated power. Okay, itu adalah dipole. Dipole is the antenna yang exist, okay, dalam alam nyata, while the isotropic adalah hanya conceptual dan dia tak wujud pun di alam nyata. Masa tu timbul perdebatan nak pakai yang mana satu. Sebenarnya sama je pun, ERP is equal to the 1.64 ERP. Kan? So kalau kita ambil value ERP time 1.64 sama je nilai dengan ERP. Kan? Tetapi di industri ni kita tak boleh. Kita ni we are industry people. Kita hanya bekerja dengan benda-benda yang nyata. Benda-benda teori ni kita macam tu kan. Timbul perdebatan bila kita. Jadi as an academician, we have to menenangkan keadaan dan kita have to explain to them lah. Okay, so this is where the academic competency memainkan peranan dekat sini. Okay, tapi for the document untuk telecommunication base station, kita guna ERP sebab the limit power by the MCMC kebanyakan spell out in the EIRP. Manakala for the broadcasting, kebanyakannya limit power is spelled out in the ERP instead of the EIRP. Kan? Jadi for the telecommunication, mobile communication kita gunakan ERP equation, for the broadcast kita gunakan the ERP. Sebenarnya benda yang sama je pun. Kan? Tapi itulah sesuatu yang saya nampak agak menarik pelibatan saya dekat sini. Okay, so we use this equation to calculate the occupational exposure and the public exclusion zone. Okay, so table ni nampak simple. Okay, tapi untuk kita mengisi figure-figure dalam table ni, right? It is not easy. It is very much need the skill of the calculation. Calculation ni simple je yang ini. Okay, kalau kita sebagai academician memang hari-hari we deal with this equation kan.
and calculation. Tetapi orang industri ni dia pening kan. Yalah, sebab dia biasanya digunakan device, dia gunakan measurement tu, dia masuk ke site, dia terus measure, keluar nombor kat situ, dia terus pakai nombor tu kan. But this is the way we can educate them. Okay, tapi tinggal lagi kalau kita tengok dekat sini, okay, with the ERP 59 dB watt. So this is the worst case scenario di mana kita ada banyak transmitter yang di dalam negara kita. So one of the transmitter ni excite the highest power, which is 59 dB watt. Kita ambil yang worst case scenario dan kita calculate dalam table ini. So the occupational exposure zone is 32 meters kan. Jadi so kalaulah antena itu, this is something yang we are able to educate the people. Biasanya public ni dia akan tengok the safety zone ni antara dia dengan menara, dengan tower, distance between him to menara. Sebenarnya salah kan. Sebenarnya bukanlah antara dia dengan menara tu, sepatutnya antara dia dengan the center of the radiation source, which is the center of the antenna. So kalaulah antena itu berada pada kedudukan 30 meter di atas tower kan, dan kita ada workers yang bekerja, okey, kalau kita duduk betul-betul di bawah sebelah tower tu, on the ground tadi tu, atas tanah tadi, then we still dalam area exclusion safety zone. Okey, kalaulah dia dalam 30 meter lebih lah, okey, antena tadi tu kan. Jadi maknanya kalau kata macam case FM radio ni 16 meter, so kalau antena tu located at 30 meters higher from the ground, tu maknanya kalau orang tu nak masuk ke site, dia tak perlu shutdown pun site tu kan. Dia boleh masuk dan boleh buat kerja macam biasa dekat bawah tu, sebab the exclusion zone is 16 meters kan. Jadi dia ada another 40 meters away from the border of the exclusion zone. So tapi itu bagi case dipole antenna. Tapi dalam in the real application, biasanya di tower-tower ni kita tak pakai dipole antenna. Biasanya kita akan pakai sama ada parabolic type of antenna, Yagi, or the sectorial antenna, which is they are more focused to a certain angle of direction, and normally at the horizontal punya level with the pada kedudukan antena tu berada. Maknanya actually kalau you berada di bawah menara tu, you are very very much safe because the radiation is not pointing at you, the radiation is pointing at the other angles kan. Unless kalau antena tu memang dia betul-betul pointing dekat you, dekat bawah, itu that's something wrong lah. And so these are the things also where we can educate the people and the public. Okay, mengatakan bahawa mitos yang mengatakan bahawa bila di rumah dia duduk dekat dengan tower dan sebagainya, dia rasa tak selamat kan. Ada satu cutting papers, lupa pula saya masukkan dekat sini, dekat Penang. Okay, ada satu cutting papers di mana satu orang wakil penduduk ni, dia tunjuk, dia bawa ke satu tangki air reservoir. Okey, tangki air itu kebetulan pula dalam tak jauh dengan tower telecommunication yang baru dibina. Kan, jadi dia kata because of the reservoir, tangki air itu dekat sangat dengan telecommunication tower ni, kan, menyebabkan air-air yang datang kepada penduduk ni is contaminated, tercemar. Kan, tercemar akibat daripada frekuensi yang datang daripada telecommunication tower tu. Kan, bila kita baca kita pun pening kan, macam mana air boleh modulate the signal ni dan akhirnya jadi tercemar kan, sampai pula dekat public ni kan. Tapi dia tak ada pula cerita dekat situ berapa ramai yang mati dan sebagainya disebabkan minum air tu kan. Dia cerita yang itu saja kan. Kadang-kadang agak kelakar kita tengok, but this is inilah yang yang government perlukan, dokumen yang government perlukan
so that this document will educate the people. Okay, so then in the end they will acknowledge those institution yang participate dalam technical code development. So dekat sini lah we can highlight our institution name, which is UTM. Okay, ini yang pagi tadi yang kita buat public engagement itu, right? So this is the appointment letter, the acknowledgement letter as a code drafter, which is this letter also can help university untuk Myra punya calculation, right? So these are the UTM contribution kepada technical code yang sedia ada. So beside me, Dr. Anas also one of the staff kita yang actively involved dalam technical code development. Okay, so they have together with Dr. Fauzi and with their ROs Taufik and seorang lagi tu, they develop the fixed network facilities in building and national, and these are the technical code yang mereka telah dapat hasilkan. So I believe that the process yang mereka lalui pun lebih kurang samalah dengan yang saya lalui, dan I think this is good. Okay, from the MTSFB dia melihat UTM ni kita ada wakil dalam dua working group daripada 10 working group yang ada, kan. So now dia dah orang kata apa, pada mata MTSFB ni UTM ni dalam dia punya spotlight lah, dalam spotlight tu. Bila kita berbicara dengan mereka, mereka akan suka untuk mendengar disebabkan kita punya involvement ini. And harus ingat MTSFB bermakna MCMC. Kan, kita jangan tengok dia MTSFB ni as a MTSFB semata-mata, tetapi dia adalah mata rantai kepada MCMC. Okay. So this is the involvement with the technical code. So congratulations to Dr. Anas, Dr. Fauzi, Muhammad Taufik, and also the Azimuddin, okay, for the involvement and participation in this technical technical code development. Right. So I believe that in the area of the fiber optic, kita ramai lagi di kalangan kita, staff-staff kita yang boleh participate dalam working group ini. Right. So ini grant application. Alhamdulillah, disebabkan kita ada hubungan yang baik dengan MTSFB, so kita secure 2 grant. So pagi tadi sebelum sesi public engagement bermula tadi, saya sempat berbual dengan Puan Zaleha, dia punya GM dia. So dia kata sebenarnya the application exercise yang baru-baru ni, dia kata itu very thorough, memang sangat-sangat tough, memang sangat-sangat susah. It has been screening by many layers, kan, by many committees, sehinggalah dia shortlisted kepada 6 ini, dan bila dah shortlisted pun dia interview lagi, kan. Saya ingat saya Dr. Ridwan dengan Dr. Zainal ni, saya ingat ada kurang-kurang 3 kali lah sesi yang kita have to brief and explain them, kan, sebelum akhirnya mereka beri kelulusan. Dan UTM dapat 2. We managed to secure 2 grants, kan. Yang lain-lain tu mereka masing-masing 1 grant saja, tapi UTM 2 grant, and which is memang according to the GM MTSFB, dia kata itu satu yang luar biasa lah untuk batch yang tersebut. Dan alhamdulillah, so tahniah Dr. Rizan, Dr. Zainal, dan juga kita punya team members from di FTKEE. Jadi kejap lagi nanti saya akan bagi Dr. Ridwan untuk juga berkongsi sedikitlah tips bagaimana kita boleh winning this grant.
Okay, jadi kenapa kita dapat winning this grant? Okay, antaranya dalam grant ini kita nak buktikan bahawa dalam kes yang FKKK ni kita nak buktikan yang lightning ni is one of the EMF dia panggil apa, noise, environmental EMF noise yang contribute kepada noise factor dalam telecommunication lines. Jadi benda ni tak ada. The last document by ITU that defined the EMF environmental noise was in 2003. Last document 2003. Dan itulah noise yang ada dekat situlah yang kita ambil, yang kita masukkan dekat slide subject principal communication tu kan, dia ada topik noise tu kan. Itulah benda-benda yang kita ambil, kita masuk dekat situ, yang kita ajar dekat student-student kita, which is kita pun tak sure mana datang, rupanya itulah dokumen 2003. Dan dalam dokumen tu the lightning electromagnetic field ni tak ada dalam tu. Jadi apa yang kita highlightkan kat sini, we try to prove that the lightning electric and magnetic field ni can contribute a noise to this to the telecommunication line. Dan kalau kata kita berjaya buktikan, maknanya the researchers daripada Malaysia ni will bring these findings melalui MCMC to the ITU meeting. So dekat ITU meeting, kalau ITU agree, then ITU will upgrade the document pada tahun 2003 tu kan, dengan menambahkan satu lagi noise, that environmental noise which is the lightning. Lightning electromagnetic noise dekat situ, and that information was contributed by Malaysian. Nampak? Saya rasa lah Senopati tengok, saya nampak mungkin itu antara faktor kenapa mereka bagi grant itu dekat kita, kerana we melalui grant kajian ini we are able to enrich the noise definition, yang akhirnya benda tu akan jadi technical reference kepada not only Malaysia tetapi juga kepada bidang ini di seluruh dunia kan. Ada chance Dr. Ridwan dapat Nobel Laureate ni kan hari nanti, insyaAllah. Okay, so that's the idea. Okay, itu on the standard document. Bagi kes yang ini pula, IPDG ini is a IoT based interactive children education application. Okay, MTSFB juga dia sangat-sangat berminat untuk melihat development dalam bidang yang akhirnya boleh dikomersialkan. Saya tengok banyak topik-topik yang based on IoT ini secure oleh universiti yang sebelum ini. Kalau kita pergi ke website ataupun portal MTSFB, kita tengok kita klik dekat grant tu dan kita akan tengok senarai penerima grant yang lepas-lepas tu banyak on IoT punya topik kan. Dan benda yang topik itu kan, sebenarnya kita pun banyak bersepah kita punya topik itu kat dekat fakulti kita saja, belum lagi fakulti sebelah, fakulti FTMK dan sebagainya kan. Jadi saya nampak sebenarnya benda-benda tu kita berpeluang, cuma tinggal lagi dia nak tengok track record, kesungguhan dan juga komitmen. So Dr. Nasrina ni dia bukannya baru buat, sebenarnya dia pun dah pun ada project, similar project to this. Okay, yang dah buat, dan dia the track record, she able to prove the track record yang akhirnya convince the panel untuk bagi dia grant ini. Kan, walaupun nilai dia tak banyak 33,000, tetapi harus ingat ini adalah grant industri. So markah dia tak sama dengan grant daripada KPT dan sebagainya. Dan tapi apapun, I think beyond that, this is satu pencapaian yang cukup baiklah, okay, kepada UTM.
Right. So actually bila kita dah ada collaboration activity bersama dengan MTSFB ni, then that invite the collaboration FKKK and MTSFB. So in the 26 July 2019, Dr. Anas dah bawa management MTSFB ni ke faculty. Okay, we have a good discussion with MTSFB yang akhirnya kita sign letter of agreement, apa ke? Salah, LOA. Okay, bersama dengan MTSFB, masa tu dekan Dr. Syakir, Prof. Dr. Syakir. Dan this agreement ni, LOI, letter of intent to collaborate. Okay, so basically on our side is to develop orang kata apa, the content and syllabus yang akhirnya based on the technical code document. Ini dalam subjek yang diajar oleh Dr. Anas dan tim dia. And so macam mana kita kita ajar student ni content yang kita ajar ni yang ada kaitannya dengan technical code document yang memberikan mereka ni satu awareness dan mereka nampak kepentingan this technical code document ini dalam content yang mereka belajar, if I'm not mistaken. Dan Puan Zaliha dah sebutkan pada saya tadi, sebenarnya dia dah present kepada Chairman MTSFB dan juga di Chairman MCMC. Jadi aktiviti kita ni, FKKK ni, yang Dr. Anas buat ni sebenarnya dah ada pada radar Chairman MCMC. Kan? Ini pengurusi yang paling besar ni, Big Boss MCMC. So selepas Chairman ni, Menteri lah. Kan? Sebelah Chairman, Timbalan Menteri, KSU, Timbalan Menteri dan Menteri. Jadi the highest CEO dekat MCMC ni, dia punya Chairman dia, dah pun dalam pengetahuan dia tentang aktiviti ni. Dan dia sangat-sangat gembira, dia very very happy. And dia cakap dengan Puan Zaliha tadi, we should have more. And we are looking forward to have more activity like this. Kan? Jadi Puan Zaliha tadi dia sebut dengan saya, dia kata kalau boleh dia nak ada further, orang kata apa, further discussion lah dengan tim FKKK berkaitan dengan hal ini. And sebab Chairman NCMC dah masuk dalam radar dia tu, lepas tu bila dia tanya follow up tak ada progress, seganlah dia kan. So samalah juga dengan kita. So selepas ni we hope that we can have a good progress. Okay. Supposed to be execute a lot of activities in 2020, but 2020 unfortunately kita ada pandemic punya situation, tak dapat kita teruskan. Now nampaknya after vaccine, hopefully kita boleh teruskan balik apa yang telah dirancang. So this is the cutting papers. Right. So this is the photos during the LOI punya event. And actually there are plenty of room to participate by 10 staff. Right, either to become a member to any working group at MTSFB and contribute to the technical code development, or we can apply the MTSFB grant. Okay, so which is a privilege to us lah. Okay, to the members. Right, so there are 10 working group yang available. So working group one is the Internet of Things, IoT and Smart Sustainable Cities. Yang ni saya ingat kawan-kawan kita dekat fakulti ni ramai boleh involve ni kan. Okay, so kalau nak involve boleh bagi tahu saya. Nanti saya akan paskan maklumat tu dekat pegawai MTSFB. Jadi untuk next meeting mereka boleh invite tuan-tuan dan perempuan yang willing to involve untuk masuk dalam working group ni. Okay, so the working group that I participate is MT and the Future Networks for 5G. Prof. Zari pun dekat sini. The third working group is numbering and electronic addressing.
And so this is all about the IPv6 network punya issue dan sebagainya. So for those who are specific dalam apa tu bidang networking, these are the working group that available to you. Okay. So the other working group is the network and broadcast infrastructure facilities. This is more on the broadcasting punya issues. Okay, so kita dalam bidang telecommunication pun kita boleh involve dekat sini, especially for those who are orang kata apa, pakar lah dalam bidang broadcasting kan. Kita pun dengan ada satellite dish apa semua dekat belakang tu, maknanya kita adalah pakar tu kat sini kan. So maknanya we can participate and involve in this working group. Radio network facilities, okay. Yang ini the scope there to specify general requirement external telecommunication infrastructure that compromise design, requirement, construction, structure and so on. And ini lebih kepada structure for the radio network facilities. So kalau kita tengok dulu tower kita ni biasalah tower yang 3 segi tu kan. Sekarang ni tower dah bentuk lain. Tower pun dah nampak macam pokok kan, dah ada daun-daun dan sebagainya kan. Jadi nampak fancy tetapi dia tak semudah itu, okay. Untuk come up with that tower tu, design to have to go through the meeting, okay. Dia kena ada satu technical code document dulu yang membolehkan tower sebegitu wujud. Dia bukan tiba-tiba terfikir nak ada tower tu dia terus ada, dia tak boleh. Dia kena ada technical code document yang spesifik cerita pasal tower tu kan. So these are the groups yang involved kat situ, which is I can see that staff kita boleh involve, bukan FKE KK saja, FKE pun boleh, and from the mechanical pun boleh, right? Because those structures yes, in the end contribute to the telecommunication, tetapi it is not purely telecommunication, dia juga involve the mechanical, civils and so on, right? So another working group is security, trust and privacy. Okay, so dekat sini dia ada 4 sub working group. Information and network security, ini yang saya sebutkan tadi ni. Yang ni saya nampak bukan kita ramai information network security ni, kita ramai dekat dekat FTMK. Jadi kawan-kawan kita dekat FTMK ramai yang boleh participate. So beside FKE, FKK Engineering Faculty ni, saya nampak di FTK, Fakulti Teknologi pun ramai yang boleh participate because yalah, walaupun engineering, technical tetapi basic dia sama saja, dan kawan-kawan kita dekat FTK pun boleh involve, right? So IoT security, right? So trust and privacy sub-working group, I think this area is more to the FTMK. Kalau ada wakil FTMK dekat sini atau kita ada kawan-kawan FTMK, kita boleh maklumkan pada mereka. I think they also can involve and participate in this working group, right? So kita pun ada digital financial services. Saya tak pasti working group ni aktif ke tidak, kan? Sebab this is more on the financial. Jadi kawan-kawan kita daripada Fakulti Entrepreneurship ramai yang dalam bidang digital financial ni. Saya tengok ni ramai pula pakar-pakar cryptocurrency, pakar-pakar Bitcoin ke apa ni kan. So these are the areas yang where you can participate lah. Okay, the working group. Right, so fixed and wireless terminal. So ini pun macam bidang kita lah, telecommunication ni kan. Formulate, develop standard, need to deliver services within across the fixed network and wireless network, which is these are the issues across the fixed and also the wireless network. Okay, so nampak macam ada redundancy dengan beberapa working group sebelum ni, tetapi mungkin dia ditubuhkan because focus of the certain issues. Katanya management MTSFB akan revisit beberapa working group, mungkin antaranya akan di-mergekan dan sebagainya. Alright, so kita ada Green ICT
environment, climate change, and for those yang dalam bidang green ini, e-waste, hydrogen, wireless electric emission, ini saya nampak kawan-kawan daripada bidang mechanical, ramai yang terlibat dalam bidang ini, tetapi yang ni promote lebih kepada green ICT kata saya. So I'm not sure macam mana working group ini berfungsi, tetapi it is something new lah, okay, to all of us. And last is broadcast technology. Okay, so multimedia, digital terrestrial, internet protocol, digital radio, satellite and so on. Right, so these are the working group available yang mana kita semua boleh involve, and I can see that all the 10 working group is the area yang very close to UTM, and actually we are also very close to Cyberjaya. Kalau meeting di Cyberjaya kan, we are the most nearest M-Tone campus to Cyberjaya compared to the UTHM, compared to the Unimap, and compared to the UMP. But our colleague from Unimap memang beberapa orang aktif participate dengan MTSFB. Begitu juga dengan kawan kita di UTHM. I think Professor Faiz Liu has been vice chair for the IFN working group before, and he's also active, participated in writing the technical code document, okay, before. So kalau mereka yang jarak kita lebih dekat dengan Cyberjaya, sepatutnya dan bidang kita pun dekat dengan mereka, jadi saya nampak these are the big opportunity for UTM to actively participate and involve with the activities, right? So thank you, and saya nak share sikit. Okay, this is the grant recipient yang sebelum ini. Kalau kita tengok dekat, this is from their portal. Kalau kita tengok dekat sini, ramai ataupun banyak institusi yang dah dapat UPM. So kalau kita tengok pun, it's a smart drive through takeaway, utilizing wireless power, passive tech and so on. Development of the energy efficient long range communication system and so on. Jadi kalau kita tengok tajuk ni pun, tajuk-tajuk yang dekat sini pun kita biasa bagi tajuk-tajuk ini untuk grant, untuk PSM project, masters project dan sebagainya. Okay. Cuma komitmen di MTSFB ni, dia mestilah dia nak tengok orang kata apa, in the end benda tu able to be commercialized, okay, together. So dia orang akan bersama-sama dengan universiti akan commercializekan these technologies. So UiTM pernah dapat, so ada beberapa kali institusi yang juga pernah dapat grant, UMP dan sebagainya, Unimap dan sebagainya. Alright, so you can browse this portal mtfsb.org.my for further information, and I hope that penerangan tadi itu memberi satu gambaran tentang bagaimana kita boleh participate dengan MTFSB. Dan last but not least, saya nak jemputlah Dr. Ridwan. Dr. Ridwan, dia ketua projek yang dapat grant baru-baru ni. Jadi saya ada share sikit tadi. Jadi Dr. Ridwan mungkin boleh tambah share tentang grant yang secure itu hari. Silakan Dr. Ridwan. Okay, Dr. Imran. Actually dah complete lah apa yang Dr. Imran dah cerita tu. Okay, mungkin saya tambah sikit lah. Bila kita apply tu untuk MTSB, dia ada bagi 2 group. So bila kita hantar application tu nanti, boleh tengok kat website. Ada 2 group, satu IoT, satu lagi adalah Green ICT. Jadi UTM macam group kami, kita hantar melalui Green ICT lah.
Okay, so Green ICT tu basically dia tengok kita kata impact ataupun effect environment kepada ICT punya facility lah, infra ke macam tu lah. So kalau tengok projek tu pun lightning impact kepada 4G telecommunication network, okay. Dan satu lagi macam Dr. Haslina daripada FTKEE, okay, dia submit grant tu dan dapat grant bawah group IoT. Okay, kalau kita tengok IoT tu basically kat FKKK banyak lah projek yang lebih kurang sama. Dan Dr. Haslina ni pun sebenarnya student, bekas student Dr. Mai Mariam so that's why tajuk tu lebih kurang sama lah. Maksudnya tajuk bawa daripada supervisor semualah. Okay, jadi saya rasa sesi kita pada petang ni lebih kepada untuk kita kata sharing dengan kawan-kawan, dan juga kita harap nanti ramailah yang akan apply. InsyaAllah bulan Jun kan Dr. Imran? Jun atau Julai lah. MTSFB akan keluarkan first announcement tu lah. Dan kalau nak dapatkan bantuan daripada kami, insyaAllah lah kita boleh tolong guide, beritahu apa tips apa semualah, insyaAllah. Okay. Kita buka pada sesi soalan lah kalau ada apa-apa soalan. Okay, ada soalan nak tanya? Semua dah faham ni? Tak ada soalan. Okay, so okay, kalau tak ada soalan, rasanya Dr. Jita macam mana? Kalau ada soalan, kita boleh tamatkan lah kot. Okay. Okay, so ada soalan daripada Nurihan tu. Iya ke? Tak tahu. Tak tahu nak tanya apa, tengah digest je Dr. Nurihan inform kat situ, kat chat box ni lah. Oh, kat chat box. Okeylah, jap mana tu nak chat box. Oh, okey. Apa, nanti Dr. Nurihan kalau ada apa-apa boleh tanyalah, okey, insyaAllah. Kita sharing lah. Hopefully tahun 2021 ni ada lagi lah daripada UTM yang akan dapat, insyaAllah. Dan mungkin tips yang terakhir lah, kalau tengok tu dia tengok actually projek yang related dengan technical report, contohnya ITU atau mungkin IEEE, kita boleh refer lah apa yang kita boleh improve daripada report tu, dan juga application in term of macam IoT, IR 4.0, lebih kurang macam tu lah, okay. So tak apa, yang tu nanti boleh kita sama-sama tolong lah, insyaAllah. Okay, Dr. Juta saya tutup boleh? Boleh. Okay. So bagi pihak Jawatankuasa Seminar, kami mengucapkan terima kasih banyak-banyaklah kepada Dr. Imran selaku penceramah pada petang ni. Dan saya rasa banyak jugalah kita kata pengisian dan juga sharing information, dan insyaAllah kita tengok tahun ni insyaAllah lebih ramai yang akan hantarlah permohonan dan yang akan dapat, insyaAllah. Okay, so kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul as. Subhanallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Okey, saya serahkan pada Dr. Juwita. Kita tak apalah, terima kasih kepada Dr. Ridwan selaku pengurusi majlis dan juga Dr. Imran selaku penceramah kita pada petang ini. Okey, dan juga kepada semua yang hadir, jangan lupa tolong isikan kehadiran dekat chat box tu dia diberikan ya. Okey, terima kasih semua. Okey, terima kasih semua. Okey.